아멘. 제가 Amén. 이렇게 기쁜 것은 La razón por la que así de gozosa estoy es 하나님께서 우리 교회에 지금 기쁨을 부어주고 계세요. Dios está derramando en nuestra iglesia gozo. 그리고 우리를 바라보면서 Y al vernos a nosotros, 참 기쁘다 하세요. nos dice, qué gozoso es vernos. 하나님의 기쁨을 느끼시기 바랍니다. Sientan el gozo del Señor. 여러분 하나님을 느끼길 원하십니까? ¿Quieren ustedes sentir a Dios? 이곳에 하나님의 영이 있어요. En este lugar está el Espíritu de 우리 Dios. 멕시칸들이요. Los 우리 mexicanos, 교회에 오면 cuando llegan a la iglesia, 하나님의 임재를 느낀대요. dicen que sienten la presencia de Dios. 그렇습니까? ¿Es verdad? 우리 교회 하나님의 임재가 강력한 걸 느끼십니까? ¿Sienten que en nuestra iglesia es poderosa y fuerte la presencia de Dios? 여러분 안에서 운행하시면서 Y estando moviéndose en ustedes, 내가 너희를 바라보면 참 기쁘구나. Dios nos dice, al verlos me contento. 그렇게 말씀하시는 걸 느낍니다. Siento la voz de Dios que nos está hablando de esta 여러분 manera. 축복합니다. Los bendecimos a ustedes. 하나님과 함께하는 그 복이 가장 세상에서 가장 큰 축복인 걸 믿으시기 바랍니다. Crean ustedes que la mayor bendición en este mundo es estar con 아무리 힘이 Dios. 들지라도 Aunque tan difícil sea la 비바람이 situación, 칠지라도 aunque lleguen vientos recios y fuertes, 사람들을 통해서 엄청난 핍박과 고난을 받을지라도 aunque por medio de las personas tanta tribulación y prejuicio están llegando a 하나님께서 nosotros, 나와 함께 계시다며 pero si declaramos, porque Dios está conmigo, 아멘. 나는 그것으로 yo 기쁩니다. con eso me gozo. 이 믿음의 고백을 하시길 바랍니다. Y tienen que ustedes declarar esta fe. 아멘. 아멘. 우리 교회 하나님께서 기쁨을 부어주시고 계시고 Dios está derramando gozo en nosotros 지금 움직이고 계세요. y ahorita se encuentra 이 moviendo 하나님의 일하심을 a esta obra de Dios. 여러분 온 마음과 영혼으로 느끼시기 바랍니다. Sientan con todo su corazón y con toda su alma. 아멘. Amén. 하나님의 희락을 느끼시기 바랍니다. Sientan el gozo de Dios. Amén. Amén. 희락을 느낀다면 여러분 얼굴 표정이 이렇게 어둡지는 않을 건데. Si sienten el gozo de Dios, sus rostros no estarían así de oscuros. 빠블로 활짝 한번 웃어보세요. Nuestro diácono Pablo puede sonreír así fuerte. 하나님의 기쁨이 여러분과 함께하기를 원합니다. Queremos que el gozo del Señor esté con 오늘 ustedes. 묵상 가운데 Hoy en medio de la meditación, 우리가 하나님을 기쁘게 할 수 있는 것이 무엇이든지 ¿cuáles son las cosas que podemos hacer agradar a Dios? 이제 새로운 시즌 가운데 Ahora en esta nueva temporada, 하나님께서 우리를 바라보고 기뻐하시고 Dios al vernos a nosotros se contenta. 또 우리가 하나님을 바라보며 기뻐하기를 원할진데 Y cuando nosotros lo veamos a Él, queremos contentarnos con Él. 이제는 우리가 Pero ahora nosotros 하나님을 기쁘게 하는 그 방법을 깨달아서 tenemos que saber cómo agradar a 그 삶을 Dios 살아내기를 원합니다. para vivir una vida así tal cual. 하나님께서 도와주신다고 말씀하세요. Dios nos dice que Él nos ayudará. 너희가 하나님을 기쁘게 할 수 있도록 내가 도와주리라. Yo te ayudaré para que puedas contentar, agradar a Dios. 내가 너희와 함께하리라. Porque yo estoy contigo. 내가 너희의 하나님이 되어 Porque 주리라. yo soy tu Dios. 아멘. 나의 하나님. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. 나의 하나님. Mi Dios. 이제까지는 어쩌면 에스더 목사님의 하나님으로 느낄 수도 있어요. Tal vez hasta ahorita han sentido como el Dios de la pastora Esther 여러분의 주위 가운데 믿음이 좋은 사람의 하나님. o el Dios de una persona cercana a ustedes que ha tenido una fe grande. 나의 부인의 하나님. Ya sea el Dios de mi 나의 esposa, 부모님의 하나님. el Dios de mis padres. 내가 하나님을 느끼지 못하기 때문에 Porque yo no pude sentir a Dios personalmente. 옆에 믿음이 있는 사람을 보면서 저 사람의 하나님 살아계시는구나. Viendo a la persona cercana a nosotros que tiene la fe más grande que nosotros, decimos, es el Dios de tal persona. 우리는 그렇게 생각했다는 거예요. Hemos pensado de esta manera. 그런데 하나님께서는요. Pero sin embargo Dios 아니라. dice, no es 이제 así. 너희의 하나님이 되어주리라. Ahora yo seré tu Dios. 너의 하나님이 되어주리라. Yo seré tu Dios. 나의 하나님이 되어주소서. Sé tu Dios, mi Dios. 기도를 바꿔주시기 바랍니다. Así que cambien sus 이제 oraciones. 나의 하나님이 되어준다면 Ahora si tú eres mi Dios, 이제 하나님과 눈동자를 마주하는 거예요. ahora puedo ver sus ojos directos 미 디오스. y decirle, mi 나의 Dios, 하나님이시여. eres tú, oh mi Dios. 하나님을 바라볼 수 있는 거예요. Pueden ustedes ver a Dios. 하나님과 시선을 마주칠 수 있는 거예요. Ustedes pueden sincronizar sus miradas con la de Dios. 이렇게 얼굴과 얼굴을 대면하는 것처럼 Como si fuera cara a cara verlo directamente. 이렇게 하나님께서 나를 바라보시는 걸 느껴요. Pueden sentir a Dios que los está viendo a 그 ustedes. 하나님의 시선을 느끼시는 분 하면 손 한번 Pueden levantar 들어보시겠습니까? la mano quien siente el rostro, la mirada de Dios en ustedes. 한 번이라도 그 시선을 느끼신 분. ¿Alguna vez en sus vidas han sentido esa mirada, el rostro de Dios a ustedes?
우리 엑도를 안 느꼈어요? Héctor, ¿no lo ha sentido? 느꼈잖아. Sí. 손 한번 다시. Entonces todos levanten la mano quien lo ha 우리 sentido. 많은 부분에서 나의 하나님을 느꼈다고요. Porque en todas partes de nuestra vida hemos sentido a Dios. 그것을 또도슬로서 뒤에서 매일매일 느끼길 원합니다. Pero eso lo queremos sentirlo todos los días. 그 하나님을 매일매일 느낄 때 Cuando sintamos a ese Dios siempre, todos los días. 하나님과 시선이 이렇게 마주칠 때 Cuando la mirada de Dios y mi mirada se 우리는 juntan, 이런 마음이 들 거예요. vamos a tener en este corazón algo así. 하나님, Dios, 나의 하나님, mi Dios, 내가 하나님을 기쁘시게 하길 원합니다. yo quiero agradarte, Dios. 나를 바라보시고 Porque tú me miras 하나님이 행복했으면 좋겠어요. y tú al mirarme quiero que tú te contentes, Dios. 요즘에는 그 신앙 고백을 드립니다. Y últimamente doy esta confesión de 하나님 나를 fe. 바라보시고 Dios, cuando tú me veas, 참 기쁘다. quiero que me digas, tan contento es verte. 대종아, Sierva mía, 너를 바라보니 el poder verte 참 기쁘구나. es tan contento. 이것이 이 세상을 살아가는 목적이 되었습니다. Y espero que y eso ha sido el objetivo de mi diario vivir. 이전에는요, 내가 하나님을 기쁘게 하기 위해서 Anteriormente, para agradar, a 막 contentar a 부지런히 Dios, 충성을 하고 부지런히 뭔가를 해야 된다고 생각했어요. pensé que era esforzarme a hacer algo, 물론- esforzarme y trabajar duro. 그런 모습을 기뻐할 수 있어요. Obviamente puede Dios contentarse también de esa manera, 그런데 하나님은요, pero Dios, 뭔가 열심히 하는 행위보다 más que un hecho, un acto de hacer todo 너의 trabajoso, 마음이 어디 있느냐, Dios pregunta, ¿dónde está tu corazón? 너의 시선이 어디 있느냐, ¿Dónde está tu mirada? 네가 어디를 보고 있느냐. ¿Por dónde estás viendo? 하나님, 제가 하나님을 보고 있어요. Dios, yo te estoy Mi viendo a ti. Dios, Mi 나의 Dios, 내가 하나님에게서 눈을 떼지 않고 있습니다. Dios, no estoy apartando mi mirada de ti. 하나님께서는 이 고백을 하는 것을 더 기뻐하신다는 거예요. Dios se contenta más de una confesión como esta. 분주하게 무언가를 해서 결과를 내는 것보다, Más que esforzarme a trabajar duro para sacar un 그래야 resultado. 탈진하는 것보다 Y por eso mismo desgastarme. 때로는 마리아처럼 A veces como María. 주여 내가 여기 있나이다. Señor, yo estoy aquí. 말씀하소서. Háblame. 하나님을 바라보며 El ver a Dios. 그 하나님으로 인하여 기뻐하는 Y 믿음. por ese Dios contentarme. Esa es la fe. 이 믿음으로 우리가 Con esa 돌파가 fe 되기를 원합니다. tenemos que crecer. 하나님께서는 새로운 시즌 안에서 Dios en esta nueva temporada 지금 que entramos, 바꿔 나가고 계세요. Dios está 우리의 cambiando. 믿음의 방향을 바꿔 나가고 Está 계세요. cambiando el rumbo de nuestra fe. 아멘. Amén. 그리하여 하나님을 기쁘게 하는 믿음으로 성장하길 원한다는 Para que 것입니다. de esa manera Él nos ayude a crecer a una fe que agrade a Dios. 이 믿음으로 성장하는 단계가 세 단계가 있어요. Hay 3 etapas para poder crecer hasta este nivel de fe. 1단계에서는요. En la primera etapa, 어떤 이 믿음이 나오냐? ¿qué tipo de fe sale? 하나님을 믿고는 있지만 Sí creo en Dios, 어린 아이의 믿음인 거예요. pero es una fe como un niño. 그래서 씨앗 단계인 거예요. Y es por eso que es una etapa que 이 llamamos 씨앗 semilla. 단계에서는요. En esta etapa de semilla, 우리의 마음은 nuestro corazón 하나님이 나를 좀 기쁘게 해줬으면 좋겠다 이 믿음이 생겨요. anhela y desea de que, ay, espero que Dios pueda satisfacerme, contentarme. 어린아이의 믿음인 거예요. Es una fe de un niño. 씨앗을 뿌렸는데 Es decir, he puesto la semilla, 씨앗이 이제 자라나기 시작한 pero 거예요. 조그맣게. apenas esa semilla ha crecido un poco. 그 믿음에서는요. En esa fe, 내 기도가 응답되거나 mis oraciones son 내가 어떤 contestadas. 것을 간구했을 때 Y cuando yo pido algo, 하나님께서 살아계심을 보여주시고 Dios me muestra que Él está vivo. 그리하여 내가 행복해지는 거. Y es por eso que yo me contento. 하나님이 나를 좀 기쁘게 해줬으면 좋겠다. Espero que Dios pueda contentar mi 어린 corazón. 아이기 때문에 Porque es un niño. 하나님 내가 이렇게 기도할 텐데 응답해 주세요. Decimos, Dios, te estoy orando y pidiendo de esta manera, así que te pido que me contestes. 내가 하나님께 요구하는 거예요. Es yo pedirle, 이거 solicitarle 주세요. a Dios, dame esto, 저거 Dios, 주세요. dame lo otro, Dios. 그럴 때 하나님께서 응답해 주실 때 Y cuando pasa esto y Él me responde, 내 마음이 행복한 거예요. mi corazón se siente satisfecho, 아, 내가 이렇게 기도했는데 diciendo, ah, yo oré de 하나님이 esta manera 이루어 주셨구나. y Dios me lo cumplió. 그런데 그 믿음에서 자라나지 않으면요. Pero si en esa fe no crece, 하나님께서 기도 응답을 해주지 않거나 cuando Dios diga, no te voy a contestar tus oraciones, 살아계심이 내 삶 가운데 보이지 o 않는다면 cuando no veo el rastro de Dios en mi vida, de repente, 그 믿음은 금방 사라져요. esa fe
algún momento puede 바람에 desvanecerse 나는- rápidamente. 바람에 나는 것처럼 휙 날아간다는 거예요. Es decir, es tan débil que lo puede llevar el viento. 1단계 그 씨앗 단계 믿음은요. 하나님이 나를 기쁘게 해주길 원하는 믿음이라는 En la 거예요. primera etapa, en la etapa de semilla, es de que quiero que Dios me complazca y me satisfaga. 그런데 이 믿음에서 Pero en esta fe 이제 자라나기 시작해요. empieza uno a crecer. 씨앗이 땅에 심겨지고 Cuando la semilla es sembrada 어린아이처럼 탁 돋아났을 때 y como un niño empieza a crecer un poquito, 이제 커나가기 시작해요. 믿음이. ahora empieza a crecer un poco más 그래서 esa fe 이렇게 성장하는 거예요. y crece a tal punto. 두 번째 단계는 성장하는 단계예요. La segunda etapa es etapa de crecimiento. 이 성장하는 단계에서는 En esta etapa de crecimiento 이제 하나님을 바라보는 거예요. es ver a Dios, 하나님을 바라보면서 viendo a Dios. 나의 하나님이라고 고백하는 단계라는 거예요. Empieza a declarar, eres tú mi Dios. 그리고 나의 하나님을 고백하면서 Y yo confesando a mi Dios. 이제 우리 마음 가운데 Ahora en mi corazón, en nuestros 하나님을 corazones, 기쁘게 하고 싶어요. quiero yo contentar a Dios. 그때야 비로소 Y es cuando 우리 apenas ahí 믿음이 성장하여서 podemos decir que nuestra fe ha crecido 하나님께 이렇게 고백하는 거예요. y confesarle a Dios de esta manera. 하나님, Dios, 난 하나님을 기뻐하는 삶을 살고 싶어요. 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살고 싶어요. quiero vivir una vida que te agrade, una vida que te contente, Dios. 우리 사랑하는 성도님들이 저에게 이렇게 los- 가끔 물어봐요. Los amados santos de la iglesia preguntan, 목사님, me preguntan diciendo, 제가 하나님을 pastora, 기쁘게 해드리고 싶은데 어떻게 하면 하나님이 기뻐하실 수 있을까요? yo quiero contentar, agradar a Dios, pero ¿cómo puedo hacer eso? 그런 고백을 하고 있다면 Si usted está dando esa 여러분의 confesión, 믿음은 성장한 거예요. es de que su fe entonces ha crecido. 한 번이라도 나 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살고 싶어요라고 고백하신 분 손 한번 Pueden 들어보시겠습니까? levantar la mano si alguna vez en su vida han confesado de que quieren contentar, agradar a Dios. 손을 이렇게 들고 Algunos están levantando así 나 poquito la 하나님, mano, 나 하나님 기쁘게 하고 싶어요. pero levanten la mano, yo quiero agradar a Dios. 당당하게 하나님 앞에서 손을 한번 들어보시기 바랍니다. Valientemente delante de Dios, díganle, 나 yo 하나님 quiero 이제부터 하나님을 agradarte. 기쁘게 하는 삶을 살고 싶어요. Ahora quiero vivir una vida que te agrade, 하나님의 Dios. 영광을 위해서 Para tu gloria, Dios. 하나님을 기쁘게 하는 삶을 선택하길 Quiero 원합니다. escoger una vida que te contente, Dios. 이 고백을 하고 있다면 Si están confesando esto, 여러분의 믿음은 성장한 거예요. su fe ha crecido. 어린아이가 아니라 Ya no más son un niño, 이제 나의 하나님으로 sino 고백하면서 están confesando, eres tú mi 그 Dios. 믿음의 길을 걸어가고 있는 거예요. Están ustedes actualmente yendo por ese 근데 이 camino. 단계에서 멈추지 말고 Pero no se paren en esa etapa, 이제 성숙을 해버리는 거예요. sino ahora tienen que madurar. 그럼 어떤 믿음이 나오냐? Entonces, ¿qué tipo de fe sale de 내가 este? 사나 죽으나 오직 하나님의 것입니다. Es de que viva o muera, yo soy de Dios. 아멘. 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 오직 아멘. 하나님의 나라와 의를 위하여 Tan solo por su reino y su justicia. 내가 그렇게 살아가겠습니다. Yo viviré de esa manera. 이런 고백을 하는 분들이 계세요. Hay personas que están confesando de 근데 esto. 우리 성도님 대부분은 Pero la mayoría de los santos de nuestra iglesia 두 번째 단계에 있어요. estamos en la segunda etapa. 세 번째 단계 오직 하나님의 나라와 의를 위해 사는 분들은 많지가 않아요. Para la tercera etapa no hay muchos que están viviendo esa etapa. 이 단계는 무엇입니까? La segunda etapa, ¿qué es? 내가 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살고 싶어요. Quiero vivir una vida que agrade a 이런 Dios. 구체적인 방법에 대해서 우리가 알기를 원해요. Pero queremos saber más específicamente qué tipo de vida es este. 어떠할 때 하나님이 나를 바라보면서 기뻐하시는지, Haciendo que Dios al mirarme se contenta. 기쁘게 해드리는 방법이 무엇인지 ¿Cuál es la manera para contentarlo a Dios? 수없이 많을진데 Hay varias y innumerables. 오늘은 세 가지만 살펴보기를 원합니다. Pero el día de hoy vamos a ver solamente tres. 이 세 가지를 확실히 나의 생각 속에 넣어두시기 Y 바랍니다. estas tres ustedes tienen que grabarlo, incrustarlo ciertamente, seguramente en ustedes. 아멘. 아멘. 첫 번째 하나님을 기쁘게 해드리는 방법, 첫 번째 우리 존재 자체로 기뻐하신다는 걸 기억하시기 Primeramente, 바랍니다. ¿cómo agradar a Dios? Él se alegra simplemente por nuestra 그 existencia. 말씀이 어디 있을까요? ¿En dónde viene en su palabra esto? 창세기 1장 26절 28절 읽겠습니다. Vamos a leer todos. Génesis 1, 26, 28 y 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 아멘. 아멘. 우리 창세기 1장 26절 말씀을 보면요. Si vemos el versículo 26 de Génesis capítulo 1, 하나님께서 이제 인간을 만들기로 작정하신 거예요. Dios planeó en poder crear al hombre. 우리가 우리의 형상대로 사람을 만들자. Y dice, hagamos de acuerdo conforme a nuestra semejanza al hombre. 아멘. Amén. 하나님이 기쁨이 시작됐어요. Es decir, empezó el gozo del Dios desde ese momento. 창세기 말씀에 보면요. Si vemos en la palabra de Génesis, 하나님께서 인간을 위해서 모든 만물을 만드신 과정이 나옵니다. sale todo el proceso de la creación y creando la creación para el hombre. 창세기 1장 1절. Génesis 1:1. 태초에 하나님께서 천지를 En 창조하십니다. el principio Dios creó toda la creación. 하나님께서 하나님의 손으로 인간을 만드시기 시작할진데 Dios con sus propias manos creó toda esta 분명하게 creación. 말씀하신 것은 Pero lo claro es que Dios ha dicho algo. 우리가 우리의 형상대로 사람을 만들자. Dice, hagamos a nuestra semejanza al hombre. 네, 생각해 보십시오. Pero piénsenlo. 하나님의 형상이 있습니까? Dios tiene una imagen. 하나님은 영이세요. Dios es espíritu. 보이지 않으세요. Es alguien que no se ve. 그런데 하나님께서는 Pero Dios 하나님의 형상대로 인간을 만들자. dice, de acuerdo a nuestra imagen y semejanza, hagamos al 그 hombre. 하나님의 형상은 우리 안에서 자라나기 시작해요. Y esa imagen, semejanza, empieza a crecer en 하나님의 nosotros. 성령을 부으시고 Cuando Dios empieza a derramar el Espíritu Santo, 가르치시고 empieza a enseñar, 인도하시고 empieza a guiar, 성화시키고 empieza a santificar, 성령의 열매를 맺게 하시는 거예요. para que de esa manera den frutos del Espíritu 성령의 Santo. 9가지 열매. Los 9 frutos del Espíritu 그럼 Santo. 무엇입니까? ¿Cuáles son? 갈라디아서 5장 22절 23절이에요. Viene en Gálatas 5, 22 y 23. 이 다니엘 파스토르가 제일 좋아하는 성령의 열매예요. Es los frutos del Espíritu Santo que más les gusta al pastor Daniel. 혹시 저 없을 때 계속 성령의 열매만 얘기하지 않았나요? De casualidad, cuando yo no estaba aquí, el pastor Daniel no ha hablado mucho de los frutos del Espíritu 이 Santo. 자리에 딱 섰는데 Yo nada más me paré aquí, 부르다 때 에스피리트 산토가 확 올라와요. empieza a surgir de aquí desde el púlpito 성령의 열매. frutos del Espíritu Santo, frutos del 저분의 Espíritu 목회 Santo. 철학은요. Su manera de pastorear 성령의 9가지 열매밖에 없어요. tan solo es los 9 frutos del 왜 Espíritu 그렇습니까? Santo. 왜 중요합니까? Pero ¿por qué? Porque es importante. 그것이 하나님의 형상이고 Porque esa es la semejanza de 하나님의 Dios. 성품이고 Y es el carácter de 하나님의 Dios. 인격이기 Y 때문이에요. porque es su persona. 하나님을 눈으로 볼 수는 없지만 Aunque no podemos ver a Dios con nuestros propios ojos, 하나님의 영이 내 안에 계시고 pero su espíritu está en mí. 내 안에서 하나님의 형상을 만들어내시는 거예요. Y en mí, Él estando dentro de nosotros, Él empieza a hacer su semejanza e 나의 imagen. 죄성을 다루시고 Es decir, empieza a 죄가 moldear, 무엇인지 quitar la naturaleza, 의가 무엇인지 enseñarme qué es el pecado, qué es la 심판이 무엇인지를 justicia 깨닫게 하시면서 y qué es el juicio. 나를 거룩하게 만드시는 거예요. Me está haciendo 경건하게 santificado. 하시는 거예요. Empieza a hacerme puro. 깨끗하게 정화시키는 거예요. Empieza a hacerme limpio. 그리고 성령의 9가지 열매를 맺도록 인도하시는 거예요. De esa manera nos guía a que podamos dar los frutos 사랑, del Espíritu Santo. Amor, 희락, gozo, 화평, paz, 오래 참음, paciencia, 자비, benignidad, 양성, bondad, 충성, fe, 온유, mansedumbre, templanza. 와우, Wow, 외웠네. lo memorizó. 예전에 내가 이렇게 얘기하면 못 외웠어. Anteriormente cuando yo hacía la lista no lo podía decirlo. 근데 얼마나 여기서 성령의 9가지 열매를 얘기했으면 Imagínense qué tanto se ha predicado 그쵸? aquí los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? 한 3달 전에는 내가 9가지 열매를 얘기하면요 Hasta 3 meses antes, cuando yo decía los frutos del Espíritu Santo, 못했어. no lo 그렇죠? podía, ¿verdad? 그래서 이렇게 하고 대충 확실하게 Así que 잘 ahora 외웠습니다. seguramente ya lo tienen memorizado. 이 성령의 9가지 열매가 Estos 9 frutos del Espíritu 하나님의 Santo 형상이고 son la semejanza de Dios 하나님의 인격이고 y es la persona de Dios. 우리 안에
성령의 9가지가 열매가 맺혀지면 Y una vez cuando los 9 frutos del Espíritu Santo se dan en nosotros, 믿지 않는 사람이 볼 때에 cuando una persona no creyente nos ve, 와, 저 사람은 하나님의 성품을 닮았다. dice, ah, esa persona tiene el carácter de 보이지 Dios. 않는 하나님이 El Dios que no lo pueden ver, 저 목사님을 통해서 보이네. por medio de ese pastor lo veo. 저 목사님을 보니까 Viendo a ese pastor, 예수님이 느껴지네. se siente a Jesús. 하나님 이 마음이 있는 거예요. Es decir, Dios tiene ese corazón. 창세기 1장에 보면요, Si vemos Génesis 우리가 capítulo 1, 우리의 형상대로 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, 사람을 만들어서 conforme a nuestra semejanza, hagamos a las 그들로 인해 personas, 이 세상을 다스리게 하자. para que por medio de ellos señoreen toda la creación. 하나님께서는 너희가 생육하고 번성해 이 땅을 다스리라 명령하셨을진데 Cuando Dios nos ha ordenado multiplicar y fructificar, señorear la tierra, 단서 조건이 있는 거예요. había una condición que tenían que 너희가 hacer 하나님의 형상으로 회복되었느냐? para poder señorear la tierra. Y es la pregunta, ¿has restaurado la imagen, la semejanza de Dios en tu vida? 성령의 9가지 열매가 너의 삶 가운데 맺어졌느냐? ¿Ha sido dado los 9 frutos del Espíritu Santo en ti? 하나님의 형상이 너에게 보이느냐? ¿Se ve la semejanza de Dios en tu vida? 하나님의 성품과 인격이 너에게서 나타나느냐? Por medio de ustedes, la imagen y la semejanza de Dios se refleja. 우리에게 나타난다면 Si se refleja en nosotros, 내가 모든 것을 맡기리라. entonces Dios dice, te encargo todo. 너희가 예수 그리스도의 이름으로 Te encargo todo en el nombre de Jesús. 명령함 그대로 이루어지리라. Cuando tú declares en el nombre de Jesús, será hecho. 우리는 어떻게 하면 하나님을 기쁘게 하지? Nosotros decimos, ¿cómo podemos agradar a Dios? 막 여기를 열심히 청소하면 기쁠까? Y decimos, si limpio aquí y trabajo duro, ¿a poder agradar a Dios? 물론 기뻐하세요. Obviamente se 그러나 agrada. 본질은 Pero el origen y la raíz 하나님께서 우리를 만드신 목적, es el objetivo por el cual Él nos ha creado. 하나님의 형상대로 사람을 만들자. Y esto es, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. 사람을 만들어서 하나님의 인격이 드러나도록 우리가 빚어가자. Hagamos al hombre y hagamos que ellos tengan nuestra imagen y semejanza. 그리하여 성령의 9가지가 열매가 맺혀진 여러분을 딱 볼 Y 때에 es por eso que cuando los vea a ustedes teniendo los 9 frutos del Espíritu Santo, 하나님 참 기쁘다. Dios dice, tan contento estoy de 네가 나를 verlos. 닮았구나. Tú te pareces a mí, 내 아들아. hijo mío. 이제 너에게서 Ahora en ti 하나님의 형상이 느껴지는구나. se siente la imagen de Dios. 하나님께서 기뻐하신다는 Y 거예요. Dios se contenta. 아멘. Amén. 우리 존재 자체로 기뻐할진데 Si Él se contenta tan solo con nuestra existencia, 우리가 죄로 인하여 망가지고 무너지고 y si por el pecado nos derrumbamos, nos destrozamos, 이 모습을 바라볼 때는요, y al momento de vernos destrozados y derrumbados, 하나님께서 들으실 때 슬퍼하세요. Dios se entristece. 망가져 있는 우리를 바라볼 때 Viendo a nosotros todos destrozados, 사탄이 가득 차서 악한 일을 저지를 사람을 볼 cuando 때 cuando ve personas llenos de Satanás y haciendo malicias, 하나님은 슬퍼하신다는 거예요. Dios se entristece. 그러나 Pero 하나님의 형상을 닮아가기 위해서 para poder tener su 우리가 semejanza, 죄와 싸우고 es la razón por la que luchamos contra el pecado 거룩해지는 성화의 길을 가며 y caminamos el camino de la santificación, 성령의 9가지 열매가 조금씩 맺어져 가고 para que 있다면 de esa manera poco a poco los frutos del Espíritu Santo se den en nuestra vida. 우리가 지금 연약할지라도 Entonces es cuando decimos, aunque ahorita soy débil 아무것도 이루어 놓은 게 아무것도 없을지라도 y aunque nada se ve cumplido ahora, 지금 더 고통 가운데 있다 할지라도 y aunque todavía el día de hoy estoy en medio de un 하나님 우리를 sufrimiento, 바라보시면서 Dios al vernos a nosotros, 참 기쁘다. a pesar de todo, nos dice, tan gozoso es verte. 여러분 제가 늘 얘기하잖아요. Es algo que yo siempre les digo a 이 ustedes. 세상에 보이는 거에 너무 집착하지 마세요. No se aferren con las cosas que ven en este mundo. 집중은 하되 Dice, tal vez concéntrense, 집착은 하지 말라는 pero 거예요. no se aferren. 우리 집착하고 집중하고 잘 얘기하고 있습니까? Estoy diciendo bien lo que es concentrarse y aferrarse. 집중은 무엇입니까? ¿Qué es concentrarse? 집중. Concentrarse. 에스파뇰로 집중. Concentrar. 콘센트라. 그다음에 집착. Y aferrarse. 디플렌테. ¿Diferente? 근데 다 ¿Se entiende? 이해하셨습니까? ¿Todos entendieron? 집중은 바로
바라보고 있는 거예요. Concentrarse es ver. 세상을 바라봐야 돼요. Tenemos que ver el ¿Por mundo. qué? ¿Por qué? 왜? 너희는 세상의 빛이라 소금이라. Porque ustedes son la luz y la sal de este mundo. 세상으로 들어가서 빛이 되거라. Ustedes entren al mundo y sean la luz. 세상의 소금이 되어 맛이 나게 하라. Sean ustedes la sal en este mundo. Hagan que tenga sabor en este mundo. 우리가 하는 일에 집중해야 돼요. Por lo cual tenemos que concentrarnos. 우리 건축위원들은 Los 현재 건축에 집중해야 돼. el grupo de construcción tiene que ahorita concentrarse en la construcción. 요 ahorita 지금 설교자기 때문에 저는 설교에 집중해야 Y 돼요. como yo soy predicadora, tengo que concentrarme en la predicación. 집중하는 거예요. Concentrarse. 집중을 하게 되면 Cuando uno se concentra, 아름다운 열매가 맺힌다는 거예요. dan buenos y hermosos frutos. 그런데 우리는 Pero nosotros, 집중을 넘어서 sobrepasando la concentración, 집착을 하게 돼요. nos aferramos. 집착. Aferrarse. 그걸 소유하고 싶은 마음. Es decir, un corazón de querer poseerlo. 그래야 망가지기 시작한다. Y es por eso que uno se derrumba. 여러분 집착함으로 얼마나 많은 일들이 일어납니까? Por medio del aferro, ¿qué tantas cosas pasan? 하나님께서는요. Y Dios, 너희의 세상의 빛이요 소금이라. ustedes son la luz y la 그래 sal de 세상에 este 살아갈 mundo. 때도 집중하여 빛으로 살아가기를 원하실진데 Por lo cual, si Dios quiere de nosotros concentrarnos en ser la 세상에 luz y la sal 너무 de este mundo, 집착하는 거예요. pero nosotros nos obsesionamos, aferramos en las cosas del 돈에 mundo. 너무 집착하는 거예요. Es decir, nos aferramos al 그래요 dinero. siempre Y es por eso que siempre 머릿속에 en la 디네로 cabeza 디네로 디네로 dice 집착. nada más es dinero, 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 aferrarse. 하나님께서 조금은 내려놔라. Pero Dios dice, 내려놔라. tienes que dejarlo, tienes que dejar. 집중하라되 집착은 하지 말라는 거예요. Concéntrate más, 왜? no te aferres. ¿Por qué? 그렇게 된다면 Porque cuando es así, 하나님의 형상을 잃어버려요. podemos perder la semejanza de Dios. 우리가 집중하고 유일하게 집착할 것은 오직 하나님이라는 걸 기억하시기 바랍니다. Recuerden, lo único que tenemos que concentrarnos y aferrarnos es a Dios. 여러분 디네로 중요해요. El dinero es importante. 부에나 카사 중요해요. La buena casa es 천국 importante. 갈 땐 다 놓고 가야 된다는 기억하시기 Pero 바랍니다. recuerden, todo eso lo tienen que dejar cuando vayan al cielo. 집중하여 살기는 하지만 Así que concentrarse en vivir. 여러분이 집착하기 Pero 시작한다면 si ustedes empiezan a aferrarse, 이 천국 갈 때 가로막는다는 거예요. es lo que va a sostenerlos, bajarlos para ir al cielo. 이해되십니까? ¿Están entendiendo? 천국 갈 때는요 여러분이 집착했던 것들이 다 끌어내려서 천국에 올라가지 못하도록 막아설 수 있다는 Todas 거예요. las cosas que ustedes se aferren, esto va a ser un impedimento para cuando ustedes vayan al cielo y puedan subir al cielo. 그래서 우리가 집착할 것은 Y es por eso, lo único que hay que aferrarnos 오직 es 하나님이라는 걸 기억하시기 tan solo 바랍니다. a Dios, recuérdenlo. 아멘. Amén. 그러한 모습을 통해서 Y por medio de esa imagen, 우리를 바라보실 때 cuando Él 참 nos mire, 기쁘구나. nos dirá, tan contento es verte así. 아멘. 하나님 Amén. 기쁘게 해드리기 원하신다면 Si quieren ustedes agradarle a Dios, 여러분 존재가 무엇인지 정체성에 다시 확립해야 된다는 것입니다. tienen que ustedes confirmar nuevamente cuál es su identidad. 따라 보십시오. 따라해 보십시오. Repitan después de mí. 우리는 하나님의 자녀야. Nosotros somos hijos de Dios. 아멘. Amén. 난 하나님의 자녀야. Yo soy hijo de Dios. 나는 하나님의 형상을 닮은 하나님의 자녀야. Yo soy hijo de Dios quien tiene su 하나님이 우리를 semejanza. 만드셨고 Él nos ha creado 하나님의 형상으로 빚으신 이후에 y después de que me ha moldeado, me ha creado de acuerdo a su 이 semejanza. 세상을 다스릴 수 있는 권세를 주셨어. Me ha dado la potestad y la autoridad de señorear la 이걸 tierra. 믿으십니까? ¿Creen ustedes en esto? 아멘. Amén. 그렇게 빚어져가는 우리의 존재 자체를 기뻐하신다는 거예요. Él se contenta al ver nuestra imagen ser moldeado de esa 모든 manera. 사람을 바라보시면서 Viendo a toda la multitud, 기뻐하세요. se contenta 그 Dios. 마스 더 기뻐하시는 사람이 있는 거예요. Pero entre ellos hay algunos que Dios se contenta aún más. 이렇게 하나님께서 바라보시다가 Viendo entre toda la multitud y después 하나님의 algunos, 형상으로 반짝반짝반짝 빛이 나는 그 네. 자녀를 바라보시고 entre algunos Él ve que está resplandeciendo una luz, que son 하나님- hijos de 하나님 Dios. 눈동자 탁 쳐다보는 거예요. Por lo cual empieza la mirada de Dios a enfocarse mucho más en lo que son la 그리고 luz. 31절에 하신 말씀처럼 Por lo cual, como dice en el versículo 31, 내가 보기에 심히 좋구나. en el versículo 31 dice, tan bueno 우리 es. 31절 한번 읽어봅시다. Vamos a leer todos el versículo 31. 시작. Y dice, Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
아멘. Amén. 그렇게 하나님이 지으신 그 사람이 하나님의 형상으로 성령의 9가지 열매로 빚어져 가는 모습을 볼 때에 Cuando Dios ve a sus hijos que están siendo moldeados, restaurando la imagen y semejanza de Dios de acuerdo a sus frutos, 이 하나님의 기쁨이 올라오면서 empieza el gozo de Dios a nacer 참 보기에 좋구나. y dice, tan bueno es, 땀 부에노. 참 좋다. tan bueno es esto. 아멘. Amén. 이것이 하나님을 기쁘게 한다는 걸 잊지 마시기 바랍니다. No recuerden que esto es lo que contenta a Dios. 하나님께서는 우리 교회를 향하여 Y Dios hacia nuestra iglesia. 이제 내가 기뻐하는 교회이며 Ahora es una iglesia que me agrada. 내가 기뻐하는 자녀들이 이곳에 있는 교회라. Y es una iglesia donde están reunidos mis hijos que me agradan. 여러분 각자를 바라보시면서 Y Dios viendo a cada uno de ustedes. 하나님 참 기쁘다 이 말씀하실 수 있도록 Para que Dios pueda confesar y decir, tan bueno es 새로운 verlos 시즌 가운데 en esta nueva temporada 우리 que es. 성령의 9가지 열매 하나님의 인격을 소유하길 바랍니다. Queremos nosotros conquistar y obtener los 9 frutos del Espíritu 하나님의 Santo. 형상을 회복하길 원합니다. Queremos restaurar de su imagen. 아멘. Amén. 우리 다니엘 목사님이 계속 이렇게 말했죠. El pastor Daniel ha dicho esto igualmente, 네, ¿verdad? 아주 잘하고 계셔요. Y lo sigue haciendo muy 아멘. bien. 그래서 우리 교회 목표 Por eso nuestra iglesia, el objetivo 내년의 교회의 목표 비전은 뭐냐? y tanto el año que viene, ¿cuál es la visión? 성령의 9가지 열매를 맺을지어다. Se den los 9 frutos del Espíritu Amén. Santo. Amén. 벌써 8월인데 내년 목표 말씀이 주어졌습니다. Ya estamos en agosto y ya Dios me dio la palabra del 갈라디아서 5장 próximo 22절 año, 23절. que es Gálatas 5, 22 y 23. 오직 성령의 열매는 Dice, los frutos del Espíritu Santo son. 자 해보십시오. 9가지. Los 9 frutos, dice que lo digamos. Y dice, 사랑, amor, 희락, gozo, paz, Wow. paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 와, 우리 시험 봤습니까? 여러분 성령의 9가지 열매 여러분 입에서 이렇게 줄줄 나오다니. Ustedes tuvieron un examen, no me ¿Examen? imaginé que los 9 frutos salían de sus 우리 labios. 다시 성령의 9가지 열매 하나님의 형상을 드리는 인격 다시 9가지를 크게 한번 여러분 선포합시다. Más fuerte, en voz más fuerte, Más vamos fuerte. a repetir los 9 frutos del Espíritu Santo. Y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 와 놀랍습니다. Wow, es sorprendente. 여러분 이 모습을 바로 하나님 참 기쁘다 Y 하시겠어요. Dios al verlos así dirá, qué contento es verlos así. 이제 성령의 9가지 열매가 Ahora los 9 frutos del Espíritu Santo 입으로만 나오는 것이 아니요 ya no más se ha repetido en sus labios, 삶으로 살아. sino es vivirlo en nuestra vida diaria. 아멘. Amén. 우리 교회 내년 목표예요. Y es el objetivo, la meta del próximo año de 우리 nuestra 교회 딱 iglesia. 들어올 때 Que cuando entren a 이제 nuestra iglesia, 하나님의 임재, la presencia 하나님의 de Dios, 능력, el poder de Dios, 하나님 치유도 있겠지만 y tanto habrá sanidad de Dios. 우리 모두가 Pero todos nosotros, 성령의 9가지 열매를 통해서 하나님의 형상이 por 드러난다면 medio de los 9 frutos del Espíritu Santo, cuando se muestre su semejanza, 이 멕시코를 변화시킬 수 있어요. Dios puede cambiar México. 아멘. Amén. 이 몬테레를 변화시킬 수 Puede 있어요. cambiar Monterrey 우리가 먼저 변화될 때 cuando nosotros cambiemos 우리를 primero. 바라보시면서 Él al ver a nosotros 정말로 기쁘구나. nos diga, tan bueno es verlos. 그리하여 다른 일을 구원할 수 있는 기쁨에 동참시킬 수 있다는 것입니다. Para que así nos haga partícipes, colaborar en su obra de salvación a otros. 아멘. Amén. 하나님께서 Dios 우리 존재 자체를 기뻐하신다는 걸 기억하시기 바랍니다. se contenta con tan solo nuestra existencia. Recuerden esto. 아멘. Amén. 어떤 존재 자체? ¿Qué existencia es? 이건 무인부르다때. Esto es muy importante. 하나님의 형상으로 변화되고 있는 존재 자체. Nuestra existencia, somos seres que estamos siendo restaurados a su 네, imagen. 하나님의 형상으로 바꿔지기 위해서는 Para poder cambiar de acuerdo a su 고난도 semejanza e 있고요. imagen, va a haber pruebas, 어려움도 있고요. va a haber dificultades, 시험도 있고요. va a haber 시련도 있는 거예요. tentaciones, va a haber dificultades y pruebas. 성령의 9가지 열매가 저절로 아침에
눈 뜨고 일어났는데 저절로 맺어지는 게 아니에요. Los 9 frutos del Espíritu Santo, tan solo levantarme una mañana no es algo que lo puedo obtener. 잠을 자고 일어났는데 갑자기 막 주렁주렁 성령의 9가지 열매가 맺혀지는 게 아니라 No es algo que al día siguiente, tan solo despertarme, ya tengo los 9 frutos del Espíritu Santo. 고난 속에서 맺혀진다는 Sino 거예요. estos frutos se dan en medio de las pruebas. 사랑할 수 없는 사람이 내 옆에 있는데 Cuando hay una persona que no puedo amarlo, 하나님께서 계속 사랑하라는 마음을 주는 거예요. pero Dios me da en el corazón que debo de amar a 아, esa 내가 왜 저 persona. 사람을 사랑해야 돼? Tengo que amar a esa 내가 persona. 왜 저 사람을 용납해야 돼? ¿Por qué tengo que soportar a esa persona? 때로는 하나님께서 용서해라. A veces Dios dice, perdónalo. 여러분 쉽습니까? Pero ¿esto es fácil? 바실? muy difícil. 너무 어려워요. Es muy difícil. 근데 몸부림치며 싸워 나가는 거예요. Pero lucho hasta con todo mi cuerpo para 그럼 hacerlo. 어느 순간 Para que así en algún momento 사랑의 열매가 맺어지는 거예요. demos el fruto del amor. 희락의 열매는 어떻게 맺어집니까? ¿Cómo podemos dar el fruto del gozo? 여러분 세상 살면서 기쁜 일이 있을 거예요. Ustedes viviendo en este mundo, esta vida, va a haber cosas que los hagan felices. 뭐 시험에 통과했거나 좋은 대학에 들어갔거나 Ya sea pasaron el examen, han sido aceptados en una 여러 buena 가지 universidad. 좋은 일이 있을 때 우리 마음 가운데 기쁨이 올라올 거예요. Cuando hay este tipo de casos que están sucediendo en nuestra vida, hay felicidad en 근데 nosotros. 성령의 9가지 열매 가운데 말씀하고 있는 희락은 차원이 다른 희락이에요. Pero el gozo que menciona en la Biblia es totalmente un nivel diferente, un rango diferente. 눈에 보이는 이런 것이 아니라 Que no se trata ser gozosos con las cosas que vemos, 내 딸아 sino, 하나님으로 인하여 네가 기뻐하느냐. hija mía, estás siendo gozoso por tan solo 그냥 tenerte en 하나님 mi 존재 vida. 자체로 Es decir, con tan solo la existencia de Dios, 하나님의 임재 su 그곳에 있을 때 presencia, cuando estamos ahí, 하나님이 느껴질 때 cuando sentimos a Dios, 내 마음 안에서 기쁨이 올라오는 거예요. en mi corazón nace el gozo. 하나님 살아계시구나. Ah, Dios está 하나님 vivo. 나와 함께 하시구나. Él está conmigo. 하나님이 나를 도와주고 계시네. Él se encuentra ayudándome. 그러면서 이 안에서 막 기쁨이 올라오는 거예요. Cuando pasa esto, ahora hay gozo en 여러분 nosotros. 성령의 9가지 열매 이끌어가는 주체는 바로 하나님이신 거예요. El único ser que guía estos frutos del Espíritu Santo es Dios mismo. 성령의 열매. Los frutos del Espíritu Santo. 내 안에 계신 성령님께서 이끌어 주실 때 열매가 맺혀지는 것이고 Solamente cuando el Espíritu Santo me guía a esos frutos es cuando puedo dar los frutos. 성령의 열매가 맺혀지고 하나님의 형상으로 빚어지기 전에 고난이 있을 수 있다는 걸 Y 기억하시기 antes de 바랍니다. que se den esos frutos totalmente y broten, recuerden, hay tribulación, hay pruebas. 우리 성전 건축하느라고 얼마나 고난이 있습니까? 힘듭니까? Que tantas pruebas hemos estado teniendo en la construcción del templo, 그렇죠. ¿verdad? 너무 지치죠. Es muy cansado, ¿verdad? 우리 액도르 모습 보니까 Viendo a Héctor, 너무 지쳐요. dice, es muy 얼굴이 cansado. 드러나요. Es desde su rostro se ve. 울고 싶어. Y hasta tiene ganas de llorar. 그렇죠. 우리 어떻습니까? 추초 어떻습니까? ¿Y Chucho? Está bien. 여러분 얼굴 가운데 En sus rostros 고난이구나. dicen, estoy pasando una 그쵸? prueba, ¿verdad? 액도르가 여기 와서 너무나 많은 고난을 당하고 있는 거예요. Héctor, al entrar aquí, está pasando por 근데 muchas 저는 pruebas. 확신합니다. Pero yo estoy segura 열매가 맺혀질 거예요. que va a haber frutos. 이 고난 가운데, En 이 medio de 시험 esta prueba, 가운데 en medio de 이 어려움 esta 가운데 examen, en medio de esta dificultad, 내가 너를 위하여 기뻐. dice, yo por ti me gozo. 우리 성전 건축에 지금 헌신하고 있는 분들 Y todos aquellos que están siendo fieles y serviciales a la construcción del templo. 성전이 조금 올라가고 있고 눈에 보이지만 Aunque vemos ese templo, ese edificio que está aumentando de altura y está 그보다 avanzando, 더 깊은 영역에서 pero entre lo más profundo 열매가 맺혀지고 있어요. está dando frutos. 인내의 열매가 맺혀지고 Está 있어요. dando frutos de paciencia. 그렇죠. 이 ¿verdad? 공사하는 과정 가운데 En medio del proceso de la construcción, 너무 지치고 힘들지만 es tan cansado y agotador. 그래서 pero 하나님의 형상을 들어 열매가 맺혀지고 있다는 거. Dentro de ese cansancio y desgaste se está dando el 오늘은 fruto de la 무엇보다도 paciencia. Y hoy más sobre todas las 그 cosas 누구보다도 y más que nadie 건축팀을 위로했으면 좋겠어요. queremos consolar al grupo de construcción. 꼭 안아주면서 Den un fuerte abrazo 너무 잘하고 있어요. y díganle, lo está haciendo bien. 여러분 무너지기 일보 직전인 것 같아요. Porque siento que ustedes están a punto de desmayarse. 힘을 내라 하십니다. Pero Dios dice, ánimo, 우리 힘을 내라. ánimo. 그렇죠. 우리 ¿Verdad?
에르마노 대준 여기 와서 우리 주영이도 여기 와서 엄청나게 힘들고 있어요. Nuestro hermano de Jun también al llegar aquí hay mucho cansancio que está pasando. 하나님께서 위로하라 하세요. Pero Dios dice consuélenlos. 아멘. Amén. 여러분을 기뻐한다는 걸 기억하시기 Que 바랍니다. recuerden, Dios al verlos se contenta. 아멘. Amén. 우리 두 번째 하나님이 기뻐하시는 것 두 번째 무엇일까요? Y lo segundo que agrada a Dios, ¿cuál es? 두 번째 라페 La fe. 믿음입니다. Es la fe. 아멘. 어떤 Amén. 믿음일까요? ¿Qué tipo de fe es esta? 우리 히브리서 11장 6절 통해 살펴보겠습니다. Veamos en Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 아멘. 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 하나님을 기쁘시게 하는 방법 두 번째는 La segunda manera de agradar a Dios 믿음이에요. es la fe. 어떤 믿음이라고 Pero ¿qué 말씀드렸습니까? tipo de fe es esta? 어린 아이의 믿음도 기뻐하시지만 Obviamente se contenta al ver a una fe tal vez de un niño. 우리가 성장하여서 Pero cuando nosotros crecemos, 하나님을 기쁘게 하기 원하는 그 믿음으로 자라나는 거. cuando crezcamos a una fe que queremos agradarle a Dios, 이제 더 성장하여서 y ahora crecer más de eso, 오직 하나님의 나라와 의를 바라보는 믿음으로 더 성장하는 거. crecer mucho más para ver su reino y su 이 justicia. 3단계 믿음 Hasta esta tercera etapa, 우리 모두에게 돌파가 일어나길 원합니다. queremos que en todos nosotros haya de ese crecimiento. 하나님께서 분명히 말씀하셨습니다. Porque Dios claro ha dicho, 믿음이 없이는 pero sin fe 하나님을 기쁘게 하지 못한다. es imposible agradar a Dios. 아무리 우리가 헌신한다 할지라도 Por más que digamos le sirvo a Dios, 우리가 교회 일에 충성한다 할지라도 y por más que decimos estoy dándole mi servicio, 그 중심 가운데 믿음이 없다면 pero si en el centro de su corazón no hay fe, 그냥 일일 뿐이에요. va a decir tan solo 우리 es 성경 건축도 trabajo, 마찬가지고 al igual que puede ser aquí 오늘 주방 요리하는 것도 마찬가지고 en la construcción, o puede ser el área de cocina, 어제 성전 청소하는 것도 마찬가지인 o 거예요. tanto a quien le tocó la limpieza ayer. 믿음이 없다면 Si no hay fe, 이것은 세상의 일과 마찬가지라는 va 거예요. a ser igual que un trabajo del mundo. 사람의 일에 불과한 거예요. Va a ser igual a un trabajo en el mundo. 음식을 만들고 Hacer 청소를 comida, 하고 limpiar, 뭔가를 한다 할지라도 o hagan algo, 그냥 사람의 일에 불과할 것이다. pero puede todo esto ser tan 그러나 solo 믿음을 가지고 un trabajo del mundo. Pero si hay fe, 어떤 믿음? ¿qué tipo de fe? 하나님이 살아계시는구나. Que Él está vivo. 우리 말씀 보여주세요. 하나님이 Nos puede mostrar el 살아계시는구나. versículo que Él está, 그리고 나에게 이 믿음을 통하여 상을 주시겠구나. y que por medio de esto Él es el galardonador de los que los buscan. 저는 항상 하나님께 Y yo 하나님을 siempre 바라보면서 viendo a Dios 이 믿음을 가지고 con esta fe, 상을 바라봐요. veo quién es mi galardonador. 왜? ¿Por qué? 이 세상의 전부가 아니니까. Porque sé que en la vida en este mundo no es todo. 언젠가 우리가 천국에 갈진데 En algún momento iremos al 하나님이 cielo. 살아계시사 반드시 우리에게 상을 줄진데 Porque Él existe y Él está, Él nos recompensará, ciertamente. 어린아이 믿음으로 겨우 부끄러운 구원을 받아 천국에 올라갔을 때 Pero más que tener una fe de niño y muy apenas entrar al cielo 천국에 올라가는 내 상이 없는 거예요. y ver llegar al cielo y ver que no tengo ninguna recompensa. 집도 없고 아무것도 그냥 구원만 받아 천국에 들어간 거예요. No tengo ni casa ni casa en el cielo, tan solo entré al cielo. 저는 그때가 두려워요. Y yo tengo miedo que eso me pase. 천국은 들어가는 것은 우리가 예수님을 믿기 때문에 들어갈진데 Entramos al cielo porque creemos en Jesús. 내가 하나님을 기쁘시게 하는 그 믿음이 없으므로 Pero porque no tuve una fe que me 아무런 contente, 상도 없이 le agrade a Dios, por lo cual, 하나님을 바라볼 수도 없이 sin tener recompensa, sin poder verlo a Él en esta tierra, 그렇게 영원히 천국에 살까봐 두렵습니다. tengo miedo a que mi vida así también sea en el cielo. 여러분 분명히 기억하십시오. Así que recuerden 여러분, ciertamente 믿음이 있다면 천국에 들어갈 수 있어요. que porque tienen fe, sí pueden entrar al 주는 cielo. 그리스도시요 Que Él 하나님의 es 아들이십니다. Cristo, Él es Hijo de Dios. 이 확실한 믿음이 있다면 천국엔 들어가요. Cuando hay una fe segura de esto, pueden entrar al 근데 cielo. 천국에 들어갈지나 Pero aunque entren al cielo, 이 믿음이 성장하고 성숙되지 si 않는다면 la fe no ha crecido, no ha madurado en esta tierra, 구원 이외에 그 어떤 상도 없을 수 있다는 거예요. después de la salvación no hay ninguna recompensa. 가장 중요한 것은 Por lo cual lo más importante, 우리가 성령의 9가지 열매를 맺음으로 하나님의 형상으로 빚어졌다면 si nosotros por medio de los frutos del Espíritu Santo estamos restaurando la imagen de
de Dios. 그것으로 면류관을 받을 수 있을 것이며 Con eso podemos recibir la corona de vida. 그때는 희미하게 보였던 하나님의 형상을 Y ahora esa imagen de Dios que lo veíamos borroso, 성령의 9가지 열매가 맺혀진 그 자녀들은 얼굴과 얼굴을 대면해 볼 거예요. Dios va a poder mostrar de su rostro y de su cara a aquellos hijos que tienen los frutos, que ha restaurado la imagen de Dios. 하나님께서 천국을 보여주셨어요. Dios me ha mostrado el cielo. 그리고 성령의 9가지 열매 하나님의 형상으로 복원된 자녀들이 천국에 올진데 Y aquellos hijos que en esta tierra han restaurado de su imagen, es decir, los 9 frutos del Espíritu se le han dado en su vida. 그들이 하나님의 얼굴을 볼 것이라. Ellos verán el rostro de 그들이 Dios. 얼굴과 얼굴을 대면하여 Ellos viendo cara a Dios 모세처럼 serán como Moisés, 나와 함께하리라. que dirán, Él estará conmigo. 1단계 어린아이의 믿음으로 천국 들어간 사람이 이렇게 멀리서 보는 거예요. Pero aquellos que han crecido hasta la segunda etapa, que es la etapa de crecimiento, van a poder ver a Dios desde lejos. 멀리서 하나님의 형상을 보는 거예요. Desde lejos 왜? van a poder la imagen y la semejanza de Dios. ¿Por qué? 거룩함의 성화를 입지 못했기 때문에 하나님께 가까이 갈 수 없는 거예요. 천국에서도. Porque tanto en el cielo, si uno no se ha santificado de tal manera, no va a poder tener una cercanía más con Dios. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 그러나 여기서 믿음이 성장하고 Pero sin embargo, estando aquí, nuestra fe 하나님을 crece 기쁘시게 하는 믿음과 y teniendo una fe que le agrade a Dios. 더 성숙하여서 Y ahora teniendo una madurez en la 성령의 fe. 9가지 열매를 맺고 하나님의 나라를 이루고 산다면 Si vivimos dando los 9 frutos del Espíritu Santo en esta vida, 그것이 상이 돼요. eso será la recompensa, 면류관이 돼요. será la corona de vida, 천국에서는 para que en el cielo 하나님하고 얘기를 할 수 있어요. puedas hablar directamente cara a 얼굴과 cara a 얼굴을 Dios, 대면하면서 viéndolo cara a cara, 하나님 y le digas, Dios, 그래 내 아들아 y Dios te responde, sí, hijo 영원히 mío, 함께하자. estemos 마치 eternamente juntos. 이렇게 함께하는 것처럼 Así como estamos así de cerca, 그래서 성령의 9가지 열매를 무조건 여기서 맺어야 돼요. es la razón por la que aquí en esta vida tenemos que dar los 9 frutos del 아멘. Espíritu 이 Santo. 믿음만이 Tan solo esta fe 하나님을 기쁘시게 하는도다. puede agradar a Dios. 반드시 이 믿음이 있는 자들은 Y todo aquel que tenga esta fe, 하나님의 살아계신 것과 es decir, que crea que le hay 상 주시는 임을 믿어야 할지니라. y que es galardonador de los que le buscan, esa es la fe que hablamos. 아멘. Amén. 이 믿음 가운데 최고의 믿음은요. En esta fe, el nivel más alto de fe 성령의 9가지 열매를 맺는 믿음. es una fe que da los 9 frutos del 하나님의 Espíritu Santo. 형상으로 다시 복원되고자 하는 믿음. Es una fe que vuelve a restaurar la imagen, los 9 frutos. Amén. Amén. 아멘. 아멘. 이 믿음으로 성장하기를 원합니다. Queremos nosotros crecer hasta esa fe. 세 번째 하나님을 기쁘게 하는 방법은요. La tercera manera para agradarle a Dios es 하나님의 뜻대로 사는 거예요. vivir conforme a su voluntad. 하나님 뜻대로 사는 방법이 어디 나와 있을까요? ¿En dónde viene la manera para vivir de acuerdo a su voluntad? 데살로니가전서 5장 16절 18절 말씀입니다. Viene en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 아멘. Amén. 가장 중요한 말. Esta es la palabra más importante. Esta es la voluntad de Dios. 아멘. 하나님의 뜻이라. Esta es la voluntad de Dios. 무엇이 하나님의 뜻입니까? ¿Qué es la voluntad de Dios? 항상 기뻐하라. Está siempre gozosos. Amén. Amén. 이 희락의 근원이 무엇이라고 ¿De 말씀드렸습니까? dónde proviene el gozo? Hemos dicho. 눈에 보이는 세상의 것을 향하여 기뻐하는 것이 아니라 No viene este gozo de las cosas que vemos en este mundo, 하나님을 바라보며 기뻐하는 거예요. sino este gozo nace y proviene desde el momento que lo miramos a Él. 파스타로 파비앙 하나님을 생각하면 기쁩니까? Nuestro pastor Fabián, tan solo verlo a Dios le nace el gozo. 아멘. 아멘. 우리 파스타로 라파엘 Nuestro pastor Rafael, 하나님 생각하면 어떤 마음이 듭니까? tan solo pensar en Dios, ¿qué le nace en su corazón? 행복해요. 그렇죠? gozo. 하나님을 생각하는 것 자체가 행복한 Tan 거예요. solo pensar en Dios es gozoso. 그래서 주의 종으로 기름 붓는 거예요. Y es por eso que los ungimos como siervos de 하나님께서 Dios. 이들을 왜 목사 안수를 하기를 원합니까? Y le preguntamos, Dios, ¿por qué quieres ungirlos como 왜 pastores? 이들에게 기름 붓기를 원하십니까? ¿Por qué quieres ungir a estas 왜 하나님 personas? 이들이 목회자, 목사님이 되기를 원하십니까? Porque 물었을 Dios, 때 tú quieres que ellos sean pastores. Cuando le preguntamos a Dios, 주님께서 분명히 말씀하셨어요. Dios ciertamente y
claramente dice, 그들이 나를 바라보며 기뻐한다. es porque ellos al verme se gozan. Amén. 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 주의 종들은요, Los siervos de Dios 하나님 그 존재 자체로 기뻐하는 자예요. son personas que tan solo verlo se gozan. 항상 기쁜 거예요. Siempre están gozosos. 우리 교회에 얼마나 어려움이 있었습니까? En nuestra iglesia, ¿qué tantas dificultades hemos 저도 tenido? 얼마나 많은 어려움과 역경이 있었습니까? Tanto en mi vida, que tantas altibajos y problemas he tenido. 우리 모두가 그렇지 않습니까? Al igual que en la vida de todos nosotros, ¿verdad? 그런데 Pero 우리는 항상 기뻐하고 있어요. nosotros siempre estamos gozosos. 아멘. 왜? Amén. ¿Por qué? 하나님으로 인하여. Porque es por Dios. 아멘. Amén. 올해는요, Este 더 año, 하나님으로 인하여 항상 mucho más 기뻐했으면 좋겠습니다. por Dios queremos ser gozosos. 이것이 하나님의 뜻이라. Esto es la voluntad de Dios. 너희가 하나님의 뜻대로 살아간다면 Si ustedes viven de acuerdo a la voluntad de Dios, 내가 너희를 통하여 기뻐하리라 yo por ti me 라고 gozo. 말씀하신다는 거예요. Es lo que nos dice en su Amén. palabra. Amén. 더 기뻐하시기 Así 바랍니다. que gócense. 아멘. 두 Amén. 번째, Segundo, 쉬지 말고 기도하라 하셨어요. orad sin cesar. 우리 디아코니사 요란도 쉬지 말고 기도하기 위해서 어떻게 하십니까? Nuestra diaconisa Yolanda, ¿cómo le hace para orar sin cesar? 하나님께서 행하시는 것 같습니다. 맞아요. Así es. 그런데 쉬지 말고 기도하는 게 쉽지가 않아요. Pero no es fácil orar sin cesar. 왜? ¿Por qué? 우리 인식 가운데 Porque en nuestro 계속 conocimiento 입으로 나오는 기도를 할 때 그것이 쉬지 말고 기도하는 거라고 생각하기 e 때문에 intelecto pensamos el poder dar palabras de acuerdo a nuestro lenguaje es orar sin cesar. 기도가 입으로만 나오고 있다고 생각하니까 Porque piensan que orar nada más se trata de lo que sale en nuestros 때때로는 labios. 지치는 거예요. Pero 쉬지 si lo 말고 hacemos- 기도하라고 그랬는데 Pero si lo hacemos de esa manera nos 내가 계속 입으로 desgastamos. 라라라 하든지 방언을 y nos 하든지 계속 기도해야 cansamos. 되는데 Es decir, pensamos que tenemos que hablar en lenguas sin parar, orar sin cesar. 육신이 연약하기에 때로는 멈출 때 그걸 바라보면서 아 내가 하나님 뜻대로 살지 못했다 이렇게 생각하는 사람도 있다는 Pero 거예요. porque pienso que ese es el concepto de orar sin cesar y al momento de que yo paro de orar decimos, ay, ya paré de orar. Es cuando uno se siente desanimado por 여러분, no poder 쉬지- orar sin cesar. 여러분 쉬지 말고 기도하라는 개념을 좀 바꾸시기 바랍니다. Pero tiene que cambiar lo que es el concepto de orar sin cesar. 제가 주님께 기도가 가운데 Yo en la oración 하나님 delante de 쉬지 Dios 말고 어떻게 기도할 수 있어요? 24시간 어떻게 기도할 수 있어요? le pregunté, Dios, ¿cómo podemos orar sin cesar 24 horas 할 al 수 día? 없어요. Es imposible. 맞습니다. Es cierto. 할 수 없어요. No se puede. 그러나 하나님께서는 Pero Dios 너희가 나를 인식하고 있느냐? pregunta, ¿tú me estás reconociendo? 인정하고 있느냐? ¿Me estás aceptando? 아침에 눈을 뜰 때 하나님을 기억하고 있느냐? Cuando te levantas y despiertas, ¿recuerdas de 잠을 Dios? 잘 때 하나님을 부르며 잠을 청하고 있느냐? Antes de dormirte, ¿recuerdas de Dios? 네 하나님 저는 그렇게 하고 있는 것 같아요. Y le digo, Dios, creo que sí lo estoy haciendo 그것이 así. 쉬지 않고 기도하는 거다. Eso es orar sin cesar. 인식하는 거예요. El poder 인식해서 reconocerlo. Del reconocer. 오 디오스. Decimos, oh Dios. 여러분 운전을 하다가도 Tanto ustedes manejando, 그렇죠. 누군가 팍 튀어들었을 때 de repente alguien se cruza. 사고가 나지 않았을 때 Y cuando no pasa Oh, ningún Dios. accidente mayor, decimos, oh Dios. 어떻게 얘기합니까? ¿O qué decimos? 보통 어떻게 얘기해요? O normalmente, ¿qué dicen? 아 예수스. 또 ¿qué más? ¿O qué expresión más dicen? Padre, Padre Dios. 그래서, 오 아버지 주여 Decimos, oh 주님 Padre, 오 마이 갓 Señor. 이러면서 oh Dios mío. 이런 얘기들이 Este tipo de expresiones, 인식하고 있기 때문에 나오는 porque 말들이라는 거예요. uno está reconociéndolo, es lo que sale de sus 예수님을 labios. 믿지 않은 세상 사람들은 그런 언어가 나오지 않아요. Personas del mundo, quienes no le creen, no le salen 근데 este tipo de 여러분 lenguaje, 입술에서 pero desde sus labios, 순간순간마다 en cada momento de su vida, 하나님을 인식함으로 나오는 말들. pero porque lo reconocen, salen palabras de sus labios. 저는 주로 예수스 Y normalmente yo me expreso diciendo Jesús. 그리고 이 Padre Padre. 힘들 때 Padre Cuando hay dificultad, A veces digo 가끔 Padre. Y a veces Papa digo Papá, 아바 Abba. 다양하게 얘기한다는 거예요. De varias maneras me 입에서 그냥 expreso. 나와요. De mi labio sale lo que tengo. 쉬지 않고 인식하고 있는 거예요. Esto es reconocerlo sin cesar. 하나님을 인식하고 있는 것 자체가 우리의 삶의 기도라는 El 것입니다. reconocerlo en nuestra vida diaria es oración. 아멘. Amén. 때로는
할렐루야도 될 수 있어요. A veces también se puede expresar como Aleluya. aleluya. 이것도 기도인 거예요. Eso también es oración. 어떻게 해야 되겠습니까? Entonces, ¿qué debemos de hacer? 하나님을 인식하여 올려드리는 말들을 더 많이 하시기 바랍니다. Reconocerlo más a Él para que en nuestros labios se exprese. 아침에 눈 뜨자마자 Desde que me levanto en la mañana, 하나님께 잠시 잠깐이라도 aunque sea un ratito, 감사하다는 기도. darle agradecimiento a 자기 Dios. 전에 O antes de 하나님을 dormir, 인식함으로 porque lo reconozco 하나님 en mi vida. 감사합니다. Le digo, te doy gracias, Dios. 그렇게 인식할 때 Cuando uno reconozca, 이것이 쉬지 않고 기도하는 것이다 esto es orar sin cesar. 라고 말씀해 주신다는 Es 거예요. lo que nos revela en su 우리 palabra. 욜란다 집사님 마음이 좀 편안하시죠? Nuestra diaconisa Yolanda siente más libertad al saber de esta revelación, ¿verdad? 아멘. Amén. 자유하시기 바랍니다. Se sean libres. 아멘. Amén. 이런 삶을 살 때에 Cuando vivamos este estilo de vida, 마지막 감사하게 돼 있어요. lo tercero que sale es agradecimiento. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. 하나님 너무 감사해요. Dios, te doy muchas gracias. 여러분 삶 가운데 감사가 유난히 많이 나오는 사람들이 있어요. Entre las personas que conocemos hay algunas personas que dicen muchas veces gracias. 어떤 일 가운데 Tal vez en alguna 감사해. situación que están pasando dicen, 하나님 ay, 감사해요. le doy gracias 너무 a Dios. 감사해요. Le doy muchas gracias a Dios. 하나님께서는 이러한 우리의 삶을 바라보면서 Y Dios viendo a nosotros que somos así, 네가 하나님의 자녀의 삶을 살고 있구나. nos dice, tú estás viviendo una vida como hecho 그것이 hijo de 자녀를 향한 Dios. 아버지의 뜻이라. Y esa es la voluntad de Dios para con sus hijos. 하나님으로 인하여 항상 기뻐하라. Que siempre por Dios ser siempre gozosos. 하나님을 인식함으로 쉬지 말고 기도하거라. Pero porque lo reconocemos, esto es oración sin cesar. 하나님을 사랑함으로 Y porque lo 하나님이 amamos. 살아계신 것과 Por lo cual, porque Él está. 이제 천국에 가서 상 주실 것을 믿음으로 감사하거라. Y doy gracias a Dios porque yo ya sé que al llegar al cielo la recompensa está 그렇게 lista. 살아가는 여러분을 볼 때에 Y cuando ustedes vivan una vida así, 하나님께서 기뻐하신다. Dios al verlo se contenta. 여러분 하나님을 기쁘게 하는 방법적인 것에서 눈에 보이는 영역으로 축소하지 않길 바랍니다. No les pido que no se esfuercen en las cosas que se ven para hacer cosas para agradarle a Dios. 우리의 고정관념을 바꾸시기 바랍니다. Tenemos que cambiar nuestro concepto y mentalidad. 하나님 눈에 보이는 것으로 기뻐하지 않는다는 Porque 거예요. Dios no se contenta con lo que hagamos en 보이지 lo 않는 visto, 너의 마음이 어디 있느냐? sino Él se contenta. ¿Dónde está tu 너의 corazón? 중심이 어디 있느냐? ¿Dónde está el centro de tu 너의 corazón? 시선이 하나님을 향하고 있느냐? ¿Dónde está la mirada de Dios en ti? 사람은 중심, 사람은 외모, 그렇죠? 행위를 보나 El hombre ve el rostro, la apariencia, los hechos, 하나님 아버지 너의 마음을 pero 보는 Dios Padre ve el corazón. 아멘. 아멘. 그래야 오늘 마음을 새롭게 하고 변화를 받아서 Y es por eso que el día de hoy vamos a renovar nuestros corazones, vamos a ser renovados 하나님의 선하시고 기뻐하신 것이 무엇인지 분별하기를 y 원합니다. renovar nuestro entendimiento para poder discernir cuál es la perfecta y agradable voluntad de 이제부터 Dios. 우리의 삶을 다 토탈mente 다 바꾸기를 원해요. Desde ahora queremos cambiar totalmente nuestra vida. 아멘. Amén. 나는 하나님의 형상을 닮은 하나님의 자녀로서 Yo soy el hijo de Dios que tiene su imagen 내가 y 믿음을 semejanza, 가지고 por lo cual ahora teniendo fe 하나님의 뜻대로 살아갈 거예요. voy a vivir la voluntad de Dios. 그 삶을 통해서 Por medio de esa vida 하나님의 기쁨이 될 수 있습니다. pueden ser ustedes el gozo y 여러분, la alegría de 숨을 Dios. 한번 크게 쉬었다가 내쉬어보세요. Ahorita traten de dar un gran respiro, respiren 어쩌면 profundo. 우리는 신앙의 열심으로 Tal vez nosotros, por querer trabajar duro 뭔가 en la vida de fe, 열심히 할 때 하나님 기뻐한다고 생각했고 hemos pensado servirle con más arduo trabajo es agradarle. 그래서 때로는 Y es por eso que a veces 우리에게 탈진이 올 수 있다는 거예요. llega el desgaste en nuestra vida. 탈진. Desgaste. 저도 사실 탈진이 와서 Y la verdad es que a mí también me llegó el desgaste 한국에 갔을 때 cuando llegué a Corea. 쉬어야 해요. Le dije, Dios, tengo que 목사님 쉬어야 돼, descansar. 쉬어야 돼. 이러다 큰일 나. Y la gente me decía, pastora, tiene que descansar. 난 그저 열심히 했어요. Porque yo decía, me he esforzado, trabajé 열심히 duro. 하면 Y 하나님 pensé, 기뻐한다고 si 생각했기 때문에. trabajaba duro, agradaba a 물론 Dios. 틀린 게 아니에요. Obviamente, no estoy diciendo que es 근데 어느 incorrecto. 순간 Pero en algún momento, 내 안에 기쁨이 사라지고 en mí, cuando hacía todo esto, desaparecía el gozo 허무해지는 걸 느껴요. y sentía un vacío. 근데 한국에서 Pero en Corea 이 자연을 그쵸? 산책을 하고 있는데 estaba paseando en medio de una naturaleza. 자연을 통해서 나에게 말을 거는 하나님을 느꼈어요. Sentía a Dios que me estaba hablando por medio de su creación, la naturaleza. 새가 와서 나에게
찍찍찍찍 하는데 그것이 마치 하나님께서 나에게 주신 음성처럼 Se 느껴졌어요. acercaban unos pájaros y empezaban a cantar y sentía como Dios me estaba hablando por medio de ellos. 찍찍찍찍 하고 지나가는데 O estaban esos pájaros volando en el cielo 당신은 하나님의 소중한 딸이에요. y sentía como ellos me decían, tú eres hija especial, preciada para Dios. 마치 하나님께서 새를 통해 나에게 말씀해 주신 것 같아요. Lo sentía como si Dios me hablara por medio de unos 바람이 pájaros. 싹 지나가는데 O me rociaba un viento suave 넌 하나님의 자녀야. y por medio de ese viento me decía, tú eres hija de Dios. 무엇을 하려지 하지 말고 No trates de ser algo, 하나님 존재 자체로 sino con tan solo tu 하나님 살아계신 existencia, 것과 el que Él está 그가 너에게 상 주기 위해서 천국에서 준비하고 있다는 걸 믿어야 y 할지니라. que Él es el galardonador de toda tu vida. 그 하나님의 아버지의 자상한 딸을 향하는 그 마음이 부어지는 거예요. Sentí como ese gentil toque de Dios empezaba a rodear mi vida. 숨이 확 쉬어지는 거예요. Sentía como podía apenas respirar 나의 열심을 내려놓고 y dije, tengo que dejar atrás el trabajar duro 내 con mis 안에서 fuerzas. 일하시는 하나님의 열심으로 다시 시작해야 되겠다. Tengo que volver a empezar con lo que las fuerzas que Él me 이제 내 dé. 의지로 뛰어가는 게 아니고 Desde mi interior, ya no más correr de acuerdo a mi voluntad 능력 주신 하나님 y mis 안에서 fuerzas, sino con el poder y las fuerzas que Dios me dé. 이끄심대로 De acuerdo a lo que Él me guíe. 그렇게 하나님의 형상이 복원되는 그 삶을 살아내야겠다. De esa manera tengo que vivir restaurando de su imagen. 그 믿음이 확 부어지니까 Porque se me derramó esa fe. 자유해지는 거예요. Empecé a ser libre. 여러분 저 자유해 보입니까? ¿Me veo más libre? 할렐루야! Aleluya. 진리를 알지니 Dice, conoceréis la verdad 진리가 너희를 자유롭게 y 하리라. la verdad os hará libres. 이 진리는 예수 그리스도이고 La verdad es Jesucristo. 예수 그리스도 안에 있는 너희를 향하신 하나님의 뜻이라. Y esta es la voluntad dentro de Jesucristo. 아멘. 아멘. 우리가 올해 내년에는 Al igual que este año y el año que viene, 성령의 9가지 열매를 맺음으로 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살아 나가기를 원합니다. dando los 9 frutos del Espíritu Santo, queremos vivir agradándole a Dios. 우리 자유 옆에 있는 사람들에게 이렇게 한번 얘기해 보십시다. Pueden decirle a la persona que se encuentra al lado de 우리 ustedes, 성령의 9가지 열매를 맺읍시다. demos los 9 frutos del Espíritu Santo. 우리 내년까지 목표예요. Es nuestra meta hasta el próximo año. 아멘. 아멘. 축복합니다. Los bendecimos. 기도하겠습니다. Voy a orar. 하나님, Dios, 우리가 우리의 형상대로 사람을 만들자 하시며 tú has dicho, de acuerdo a nuestra semejanza, 우리 안에 imaginamos al 하나님의 hombre. 인격과 Y 속성을 nosotros, 넣어주시는데 tú nos has puesto tus atributos 이 y 세상에 tu persona. 살아감으로 이 세상에 집착함으로 아버지의 형상을 잃어버리고 있습니다. Pero por nosotros aferrarnos a en este mundo, hemos estado perdiendo tu 이 semejanza. 하나님의 형상을 복원하기 위하여 하나님 우리 안에서 일하는 걸 믿습니다. Y creemos que para poder restaurar de tu imagen y semejanza estás obrando 성령의 Dios. 9가지 열매가 맺어짐으로 Y dando los 9 frutos del Espíritu 하나님의 Santo, 형상으로 복원됨으로 porque hemos restaurado de tu imagen. 우리를 바라보시며 기뻐하도다라고 말씀하실 수 있도록 A que cuando tú nos veas nos digas, es tan contento verte. 우리 안에서 더욱 일하여 Te 주시옵소서. pido Dios que obres más 하나님 en 힘들고 지친 nosotros. 아버지 자녀들이 있습니까? Hay hijos aquí cansados 위로하여 y agotados. 주시옵소서. Te pido Dios que tú los 힘을 허락하여 consueles, 주시옵소서. que le permitas nuevas 다시 fuerzas 새롭게 할 수 있도록 역사해 y 주시옵소서. obra para que tú puedas hacerlos nuevas criaturas. 그래야 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아낼 수 있도록 Y 도와주시옵소서. así que puedan ellos ahora vivir una vida agradándote a ti. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa 하나님 manera. 감사합니다. Te doy gracias, Dios. 예수님의 이름으로 En el nombre de Jesús 기도드립니다. oramos. 아멘.